Namatay. Namatay sila Lord ko. Sila ano? Siya lang. Ay, for the F. Wait lang guys. Wait lang. Naglalag ako. Patay ka. Kamis. Sige lang. Yo, look on the Engage gate. sila, may engage sila. Wait. Canvas. May engage sila. May engagement. Yun na. Wala na. Wait lang. Ilan ba engage nila? Isa lang? Dalawa? Dalawa. Tatlo kasama yung ano, shaper. Canvas. Uy. West na, west. Okay. Just hold muna. Engage sila? Wala. Sige, mag-donate sila. Pre, what if isabay natin dun sa engage yung North? Para mapilito mag-defensive yung North. Hindi. Ayun, mag-engage yun. Oh, ready ah? Ready. Click out. Look on me now. On the gate now. 5, 4, 3, 2, 1. No. Just over the wall. Nice. Come North. Tapos schedule, labas. Sila. Kaka-engage ko lang. Sakit ng Come tingin. North. Sila, tell me CD. Ready. 10 seconds. Just hold. Sila. Canvas. Nakita niyo nasa stairs. East side. Nakita niyo nasa stairs. East side. Shaper na. Shaper. I will look east now. Kamis now. Click out on the stairs. 5, 4, 3, 2, 1. No. Hit me. No. Full DPS. Nice one. Canvas. Sila. Solid. Kamba. Hindi na-engage din kami. Okay lang boy. Sila. Bawi naman. Hindi ko Okay lang. Dalawa, okay lang. Is lang. Nice. Ready, tell me CD. 2 seconds. Okay na ako. Ready. Second boot. Click out again. Wait lang. Canvas. Shaper na finish na. Sila. Gawa nung ano body. Kaya nilinisin yung body. Sila. Now everyone look, click out now. Click out now. Everyone look on me inside on the crown. 5, 4, 3, 2, 1. No. Hit me. Kamba. Silence. Ang hirap. Kamba. Dama lagi. Sila. Mount up, guys. Mount up. TPS pa tayo guys. Kalma lang. Canvas. Isusugal ko ulit, man. Everybody go southeast now. Southeast. Labas. Southeast. Tell me. Yun, southeast. Canvas. Nandito pala sa labas. Canvas. Hindi ata tayo na spot. Sila. Pre, hindi ata tayo na spot. Backline nila to, Kitchoy, nasa likod ko. Backline ba eh? Backline yun? Sige lang. Find me. Everybody go north na. Go north. North tayo. Sila. Find me. Dismount. Go southeast now. Southeast. 2 seconds. Look on me on the stairs now. 5, 4, 3, 2, 1. Full engage now. Nice one. Baka north now. Canvas. Gago ko nandun pa sila, mapulot pa si Canvas. Ang sarap. Oh my God, bro. Ang sarap, boys. Canvas. Sarap ni K-pop. Ayun lang. Sarap Di ba pala masarap? Uy, akala ko May ito si Kubo. Chinese. Sila. Canvas. Ito, walang kaming gana pag walang Chinese eh. Sila. Sobrahan lumaki. Fami. Canvas. Nice now. East now. Ready pass. Everyone look on me now on the ground. 3, 2, 1. Full engage now. No. And then everybody go back. Pass. Go to north. Click and. Sila. Wait for me. You good guys. Sila nang bebit. Sila. Southeast. Regroup it now.
Wait lang, Regroup, wait lang. regroup. Unprotected, ano yun? Unprotected yung Daming backline nila bay. Kabado 20 na yung mga yan. Nalabas na Ha? nila. Oo, kabado 20 na. Konti lang yung ditang nila, oh. Nagbibigay yan sa likod. Sila, careful. Engaging. Sila. Napatay ko yung Shaper 6-3. Nice one, boy. Careful. Engage. Live Left. video, ah. Sila. Live namin. Sila. Just hold west. Dalawa yung Come west. Ready pass pa north ulit ah. Ready parts pa north. Awit, Sila. mali yung pinuntahan ko. Sila. Soggle. Naligaw pa. Sila. Just hold. Kanochi, sorry. Mali, southeast pala. Nandamay pa ng tao. Sila. Pinapalabas talaga tayo, bay. Kung pinapalabas tayo, hindi nila tayo maano eh. Oo. Sila. Kamba. Kulang ang Oo, main zerg ha. Mount. Pero ang main zerg. Nagbak na. Tumakbo na ata, bay. 2048. Ako na. Tumakbo na. Panalo. Guys, it's... Not bad, yes. Patay natin to, yung mga ratter, dagdag to. Tangina, Nasaan? nakakarito yung ano, nasa bay Hindi naman din ko overall sa BS. Ina marami Tatlo. akong ano dun. Tatlo lang. Ako, Wako, apat. lang. Apat. Oh, Then that's good. Yes, that's good. Ayop yan. 8. Ito ang tanong, ilan kills tayo? Sige, bilangon nyo ngayon. Mga 30. apat ako. 20 plus siguro, 20. Mga ganun. Ilan sa Okay. akin? 1, Sino? 2, 3, 20. 4, 5. Diyan Lima, po, lima sa akin. 11, 13, 14, 15, 5 sa Apat akin. sa akin, apat. 15. Isa sa akin. Almost lang nakuha ko, 17. parang almost 2M na kill pa eh. may, oh. Kijo, 17 kills. Uy! Bad. No shit. Uy, gago. Ano na kill ko? Ba't 1.8M to? Pwede naman maglot. Maglulot na ako. Kijo. Wag na kayo magluto, may magluto. Kijo, Oh, alam mo pamanit tayo. napakaganda ng Clear comes ka. Ano yan, Ano? Ano yan? Mix? Ay, nagpasok ang mga ratter. Oh. Ito, oh. Uy, alis na kayo dyan. Walking, Lista walking kayo. na si Kijo. Sa labas Uy, na kami. mga ganker yan. Come north. Dito na kami, oh. Ano yun, Mix? Ilan? Ano? Ang ganda ng demon nila. 17 kills. Demon 17 kills coordination tayo? nila. Oh, yes. Oh. Sabihin na lang natin mga 20. Kasi yung iba yan din eh. Hindi, makikita sa report eh. Round Alam up niyo na ba agad. tayo hirap? Ganun eh. Ba tayo hirap? Kasi nasa bomb castle tayo, ang hirap Oo. talaga. Sa kasi nga ba, yung sinabi mong i-engage sa door, ang hirap pindutin at ang daming Hirap. katawan. Hmm.